قبي إني ساعته درس والجرين سريعنا يا أخي مالي يا أخي المونك ساعته درس والجرين كديرو كانت سبعة أمار والله الذي يا ربي سادة من جراجيس ربي سادة من إربيتي سنجرا كان جراجيس مالي أرأي مسألة أن الله الذي سادة مال تلقى كون كايو أنا والله دعائي قرأ كديرو دكتور أوه يا أخي دران نما خما جلا جرا أما نمني نيز جلا يا أمي نما دبشاني جلا دي بينما أسي كريسان كيرا كي ما سيران كم نه ياز جرين الله يا أخي الله سلط عليه تايجين فرنجتي تراس مولتي كدرا فرنجي تكاير كده يا أخي فرنجي سجالتي تاي كده أما قوس هذه نمشت إرجع كبي إرجع بكونه خنا جرا خنا مالي دران بكا مرتي سنيني نركو جرا تيوم بكمرتي itu kamu deh namichi kobajira itergi sinjera kobajira पर खोबा जिरा यानी नमन का बुझे सो दाजू जिरा बादी तो jira ini दूधी जिरा या कि मैं आप itidawale ka sudi jirate harre kana kaba garafa yoni dufu lesi salbis fanni satuma आप सारे खाना जानी पे जो वाला ना वेन itergi kobajira yani comment jirate barresa ये वेन जो वाला ना itergi barresa mucha आप akan mata ya ti dokter tidak waletin सारे इंजान या फिर tidak wale Faranji tan ada thai jin Faranji tan ha chap Sila bertapa ma tafsir di jarje. maga sa khana so kabe ya akhi bar dokter itu gurba ada fe me bati ya rabbi to kejar romonan mat romonan rantan wala sa janda terbentuk korkate ya rabbi ya rabbi ke janda terbentuk korkate wa ya rabbi ya Allah ya rabbi jalana batu la ilahi मालूम अभी का बड़ा बड़ा Allah Ono Amerika te abi Amerika asli salam no ya akhi anta sare ya akhi الجمروم let's go everybody share አድርጉት ለ10 everybody halo ወንድምየው ليش انت ما يدي حاجه አሎ አስሊ ሰላም ነው ሰላም ነው አስሊ አለን አማን ነው አለው ያው ከዲሮ እንደምታውቅ አማርኛ ይሰማል እንጂ ብዙ ማውራት አይችልም። በዛ ላይ ደግሞ አንድ ስልክ ነው ያለ ቻርጅ አንተን እየጠበቀ ጨርሷል። 9% ነው ያለው እና ጫወታ አንድ ጫወታ ነው ሁለት ነው ቶርፕ አቦ ከደ በጨል ቤስት ኦፍ 3 እናድርገው። እኔ ጋም ሰው የለም። እሺ እሱ ቻርጅ ስለሌለ አንድ ጫወታ ብታረጉስ ያሸንፍ አዮ ላስሊ እኔ አሁን ኔትወርክ ይዞኝ ወጥቼ ነበር። አሁን እስከድሮ ጋር ስንት ሰው ነው ያለው? 10 ምናምን ሺህ ሰው አለ። እሱ ቻርጅ የለም ሰው አለ ቻርጅ የለም። እሱ ቻርጅ 7% ነው ያለ ቻርጅ 7 ሰው አለ 20 ሰው አለ። እሺ በቃ ከድሮ ምን አልክ? ቶሎ ጀምሩና ያሸንፍ። እሺ እንትን ስፒች ቻሌንጅ ካልመጣ 2 ደቂቃ እስከመጨ ጠብቁና ስፒች ቻሌንጅ ካልመጣ አንድ ያጥፉና ተመለሱበት። እሺ አንገት ገራና ጉብዲ ኦሮሞን ሱማ ጉብዲ እሺ
ቤስት ኦፍ 3 ነው። አንተ እንደፈለግከው እሺ። አንተ ቤስት ኦፍ 3 ነው የምትፈልገው? አንድ ጨዋታ ነው። ያ ቤስት ኦፍ 3 ነው። እኔ ጋር 1400 ሰው ነው ያለው። ቤስት ኦፍ 3 እናድርገው፣ ምክንያቱም ሰዎች ገና ሊመጡ ይችላሉ። በቃ ከዲሮ ቻርጅ ወከይ ተነፋተ ቀላል ጀዋል። እሺ በቃ እኔ እወጣለሁ። ጀምሩ። እሺ ቻርጅ እንዳያልቅበት 7% ነው ያለ። አሁን ጀምሩ። እኔ እወጣለሁ። ኦኬ خلاص ከይሳነ ባሴው ኦኬ ከዲሮ በቃ ጀመራሉ። ያን ከይሳነ ባሴ